सांग्रांशाला मधुपुर थानानि पुलिस ते BSF नि चाइटो मुंबाय कमलासागर तारापुर बर्डार आमचायो मानजाखा स्वकांगो खगजाकमानि खोंसा बाय फियाबा TR01J 7981 मारिनि अबाय छाबोनि ओंखा आबनो तिखलाय मान्याखो पुलिस सालब्रमना हास्टेव सालचा करया दालबिदाल आमचाइनि सिखक खगजाकमानि पाटिमुंनि कक्तमा सकपायमानि त्रिपुरा हास्टेनि बाइट खगैतलांगै बांलादेश हाखरतलांगै गोबां रां पैसा बाय फालै रिमानि पाटिमुं आबो कथाल कक्तमा लिया फियाबा बाइट सिखक रंनि कसम अ ट्रेडिशन मुथाक्तानि याक बुकसाको हास्टेनि पुलिस आबनि बागै ताबुक बथागिया यांनारनि बाइट खगैतलांगै आयांनारतलांगै फालै रिमानि फियाबा सांग्रांशाला हुइजा कक्तमानि बिसुंतै मधुपुर थानानि पुलिस ते BSF नि चाइटो मुंबाय कमलासागर तारापुर बर्डार आमचायो मानजाखा स्वकांगो खगजाकमानि खोंसा बाय फियाबा TR01J 7981 मारिनि अबाय छाबोनि ओंखा आबनो तिखलाय मान्याखो पुलिस কালকে আমরা কাছে একটা খবর আছে যে একটা বাইক আমরা মধুপুর এই রোড দিয়ে যেটা কমলাসাগর দিকে যাইবে এরকম একটা খবর চুরির বাইক তো খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমরা কমলাসাগরের কোম্পানির কমান্ডার সাহেব রমেশ চৌধুরী সাহেব ন্যানেরও কথা কইছি কথা কই সেটা তারপর আমরা এখানে মানে বাইকটা ধরার লেগে এরকম করছি দুই পার্টি আমরা BSF প্লাস আমরা পুলিশ তো মেন টাইম কালকে সকালবেলা ভোরবেলার দিকে তো বাইকটা বর্ডার সাইডে যখন গেছে দুই মানে BSF প্লাস পুলিশ যৌথভাবেই এটা বাইকটা রিকভারি করার লেগে যখন গেছে তখন একটা লোক বাইকটা ফালাইতে জঙ্গল সাইডে ফালাই গেছে তো রিকভারি করছে এটা অ্যাকচুয়ালি কমলাসাগর বর্ডার হাটটা ওই সাইডের একটা জঙ্গলের মধ্যে ওই সাইড দিয়ে পাস করানোর করছে তো ওই সাইডে পাওয়া গেছে বাইকটা তো মালিক পাওয়া গেছে মালিক পাওয়া গেছে না তো দেখা যাক কী হয়। ব্যুরো রিপোর্ট চিন খরাং।